जेपरी किसी शुभ काम करने को गले आमे मिठारू आरंभ करथांती सेहीपरि आज भी आमे प्रथम वर्षर प्रथम दिन को मिठारू आरंभ करवा। बेसी किसी सामग्री दरकार नहीं, बहुत सस्तारे आज आमे गुलाब जामुन बनैबा। मात्र 50 रु 60 टंका खर्च करने को पड़िबो, हेले गोटे केजी गुलाब जामुन बनिजिबो। एई गुलाब जामुन गुडा खाइबा को बहुत टेस्ट लागिबो। मोर रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखबे। नमस्कार, मु झांसी, मो चैनल झांसी रुषय आपण मानकु स्वागत। चलतु रेसिपी स्टार्ट करवा। प्रथमे मिठा पाई सीरा बनैबा, तेणु नबा चीनी। चीनी एठी मु 2 कप नेली, ओजन रे 500 ग्राम हबो। सेही कप रे मापिकी 2 कप पानी नबा। जेतिकी आपण माने चीनी नेबे सेतिकी पानी नेबे। कड़ाई को गैस ऊपर रखिदेली। प्रथमे चीनी को मेल्ट हवा को दबा, तापरे भल भाव 4-5 मिनिट चीनी को फुटै नबा। चीनी सीराटा एठी भल भाव फुटी गलानी। आ भितरे 2टा गुजराती को छेचिक नहीं देदबा, फ्लेवरटा भल आसीबो। एठी मु लेंबूर रस 1/4 चामच नहीं, आकु भी देदबा। लेंबू रसटा दबा द्वारा चीनीटा क्रिस्टलाइज हबनी। सबको भल भाव मिसई दबा। 2 मिनिट फुटिवा को दबा। चीनी सीरा को चेक करिबा। देखंतु सीराटा अठा अठा आसीगलानी। आकु मारिकी तार करिबा किछि भी दरकार नहीं। एही परी चीनी सीरा को रखिबा। एई सीरा को कवर करके प्रथमे रखिदबा, या गरम रहिबो। जिबा चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस करिबा। गुलाब जामुन बनैया पई गोटे डो प्रस्तुत करिबा। तेणु नबा अटा। आज मु अटा रे गुलाब जामुन को बनैबी। एठी मु नॉर्मल अटा नेली, अटा 1.5 गिना नेली। एठी मु 3टा 10 टंकिया अमूल्य पाउच नेची, आ भितरे देबी। आपण मान पाखरे जहाँ भी क्षीर गुंड थिबो एठी आपण माने नेई परिबे। कप रे ढालिबारु मोर हाफ कप हैला, आकु देई दबा। एठी आपण माने गोटे कप अमूल पाउडर भी देई परिबे, आहुरी भलो मिठाटा सॉफ्ट बनिबो। एठी मु गोटे चामच बेकिंग पाउडर नेची, आ भितरे देई दबा। बेकिंग सोडा देबेनी, बेकिंग पाउडर देबे। गोटे चामच घियो देई दबा। जदि घियोटा मेल्ट थाए तेबे 2 चामच देबे। सबको भल भाव मिसई दबा। यही सबको मिसेबाटा सबुठु इम्पोर्टांट ट्रिक, तेणु निश्चित भाव भल भाव मिसेबे। एठी मु आउ गोटे चामच घियो दे देइथिली। टोटाल एठी मु 2 चामच घियो देली। सबको भल भाव मिसई देली। क्षीर एठी मु गोटे कप नेची। एई क्षीर को अल्प अल्प करके दबा। प्रथमे हाफ कप दे देली। एबे भल भाव मिसई दबा। बाकी अधा क्षीर को एबे दे दबा। टोटाल एठी मु गोटे कप क्षीर देली। अटा को देखिकी आपण मानकर कम बेसी क्षीर लागि पारे, किछि भी असुविधा नाही। डो को बेसी टाइट करिवेनी कि बेसी लूज भी करिवेनी, एई परी रखिबे। भल भाव अटा को चकट देली। एबे कवर करके 10 मिनिट रेस्ट पई रखि दबा। 10 मिनिट परे कवर को खोलिली। एई डो को आउ थरे 2 मिनिट चकटी नबा। ए डोरू अल्प नबा। एठी आपण माने गोल शेप रे गुलाब जामुन बनै परिबे, नहले लंबालिया भी बनै परिबे। मु एठी लंबा शेप रे गुलाब जामुन बनेबी। सबु गुलाब जामुन उडी को एठी मु बनै देली। देखंतु केते उडे गुलाब जामुन बनिगला। एठी मोर 24 पीस गुलाब जामुन बनिची। सेही अनुसार आपण मानकु केते अटा दरकार आपण माने कम बेसी भी एठी नै परिबे। कड़ाई गैस ऊपर रखिली। आ भितरे ऑयल दे दबा। एई ऑयल को गरम होबा को दबा। प्रथमे 40% गरम करिवे। गोटे गुलाब जामुन को दबा। देखि पारुथुबे अल्प अल्प बबल्स आसुची, अधिका बबल्स आसुनी। एही परी ऑयल टा गरम रखिबे। तापरे गुलाब जामुन उडी को देई देबे, जहा द्वारा मिठाटा भल भाव फुलिबो आ भीतर पर्यंत भल भाव सिझी जिवो। जेतिकी गुलाब जामुन ऑयल आसीबो सेतिकी देबे, काहेकि ना या फुलिकी डबल ही जिवो। एठी मु अधा गुलाब जामुन देई देली। 2 बैच करके सब गुडी को बनेबी। एई गुलाब जामुन को थरोटे करची चली नबा।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଲାଗିକି ଲାଲ ହବନି। ଆକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦବା। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ଫୁଲିବା ପରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସିବ। ଏହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାରି ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ମତେ ଏଠି ସବୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଆସିବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ଜମା ବି ହାଇ କି ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଟାରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଟାଇମ୍ ତ ଏଠି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଆସିଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁକୁ ଅଏଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଅଏଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାକି ଗୋଲାପ ଜାମୁନକୁ ଦେବେନି। ଅଏଲଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ବାକି ଗୋଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଲେ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ବନିବ। ଶିରାଟା ଗରମ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିରାଟା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନକୁ ଦେବେ। ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଶିରାରେ ଜମା ବି ଦେବେନି। ଏବେ କଭର କରିକି ଆକୁ ରଖିଦେବା। ବାକି ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଏଲରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦି ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଆସିଗଲେ ସବୁକୁ ଅଏଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଥରୁଟେ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ଅଏଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସବୁକୁ ଶିରାରେ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏଇ ମିଠାକୁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦିଥର ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାକୁ ଶିରାକୁ ପୁରା ଟାଣି ନେଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିକି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ମିଠା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖଉଛି। ଆର ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରା ଯାଇଛି। ଭିତରଟା ଜମା ବି କଞ୍ଚା ବନିନି। ଆମର ସବୁ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି। ଏହା ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ମୁଲାୟମ ବନିଛି। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଥରୁଟେ ବନାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।